Welcome back to Inquiry News. On the occasion of Vat Purnima, shops selling traditional puja items have been opened in local markets, attracting devotees preparing for the festival. Items like sacred thread, banyan branches, flowers, and offering are in high demand. घ्या दोर घ्या बाय तो गडबडी नसतात किती किती असा गे तुझ्याकडे हा कुंडे आहा पितृकी हा. आहा काकणा आसा हा. मणी आसा एडीची पिंजीचे डबी आहा प्रवडाची फाटी आहा खंयच्यान आयला तू हा खंयच्यान आयला गे आंबोर